Hi, and welcome to La Perfection, the YouTube channel where you're going to learn how to speak foreign languages perfectly. More or less. There are thousands, if not millions of you out there that have set yourselves a New Year's resolution of learning a new language. However, statistically 90% of you are going to fail. Então, eu vou te ensinar 3 jeitinhos para aprender uma língua e alcançar a sua meta este ano. Pronto? Vamos então! Tipp Nummer 1. Also Tipp Nummer 1, du brauchst ein Ziel. Egal was du in einer Zeitung liest oder auf YouTube siehst, es ist unmöglich, geht nicht, eine Sprache von heute auf morgen zu können, zu lernen. Weil es so viele Ausdrücke, so viele Wörter, so viele Sachen gibt, die du lernen musst. Du brauchst Zeit dafür einfach. Und ja, ich finde es ein bisschen komisch, dass die Leute erwarten, dass sie innerhalb eines Monates eine Sprache perfekt können. Es ist wirklich, als ob du dann erwarten würdest, dass du nach einem Monat im Fitnessstudio so schnell wie Usain Bolt rennen kannst. Also, anstatt zu meckern, was brauchst du? Du brauchst Mini-Ziele. Du könntest zum Beispiel sagen, okay, ich will nach einem Monat im Restaurant etwas auf Italienisch bestellen können. Ich will nach 3 Monaten mich den ganzen Tag mit meinen Arbeitskollegen auf Italienisch unterhalten können. Und ich will nach einem Jahr, dass mein Akzent so gut ist, dass die Leute mich fragen, wo ich herkomme oder denken, dass ich Italiener bin. Und diese Mini-Ziele sind sehr, sehr wichtig und werden dafür sorgen, dass du nicht enttäuscht wirst. Tipp Número 2. Divertido. Tip número 2. Tiene que ser divertido. Porque si trabajas o estudias, no vas a tener mucho tiempo libre. Y en este tiempo libre no vas a tener ganas de leer un diccionario o hacer ejercicio de gramática. Entonces mi pregunta es, ¿qué te gusta hacer y qué haces durante el día? Te doy un ejemplo. Si todas las mañanas tú vas a trabajo y tienes que coger metro y a ti te encanta escuchar un podcast, ¿por qué en vez de escuchar tu podcast en español, por qué no escucharlo en inglés? Otro ejemplo, si todos los días después del trabajo tú ves una peli con tu novia, en vez de ver una española, ¿por qué no una inglesa o una americana? Último ejemplo, a ti te encanta salir de copas y conocer a gente. ¿Por qué no buscarte un meetup o un couchsurf para conocer a gente de fuera y practicar tu inglés con ellos? Y si tú haces esas cosas en vez de leer un diccionario o algo así, si realmente tú integras el aprendizaje de un idioma en tu vida diaria, ya no lo vas a ver como una tarea, sino como un placer. Tip Numéro 3. Alors, troisième type, pour moi c'est le plus important, c'est le fait d'être proactif et pas passif. Je m'explique. Tu peux avoir des buts, tu peux partir à l'étranger pour apprendre une langue, tu peux mater des films, des séries, quoi que ce soit. Mais en fait, si t'es pas proactif et tu vas pas chercher les mots que tu connais pas, les expressions, etc., tu laisses passer des opportunités en fait. Et pour moi, c'est un peu comme avoir un abonnement à la salle et de ne pas y aller. Donc pour moi, le plus important, à chaque fois il y a un mot que tu connais pas, tu le notes, tu le cherches et tu l'oublies jamais. So in conclusion, 1, set yourself precise goals. Number 2 is you need to make it fun and integrate it into your daily life. And number 3 is that you need to be proactive. So that any words you don't know, you need to go looking for them as opposed to waiting for the words to come to you. So I hope this video helps you achieve your New Year's resolution of learning a language. If you enjoyed the video, then like it, share it, and sign up to our YouTube channel. And if you're interested in receiving more language learning content, then sign up to @LaPerfection on Facebook, Instagram, Twitter, and that's about it. Have a good one.